Airport. She. Nakay na may aeroplano. Aeroplane. Oh, flights. Kaya siyang airplane. Papaabot lang sa Kumpapa. Kaya taxi. Tara sila oh. Okay. Over there. So, naabot na sila. Baguran na dito. Katawa taxi. Nawala na. Katawa sa tumoyo. Ito muna dito. Kama to. Kato. Mahilak na yung mother. Nahilak na si mother on dawa. 5 minutes later. So, napaday siya. Bagura may kasunod no. Nahilak na. Nahilak na si mother on dawa. Giningaw siya ni mama. Mama. Bagura may kakitang mama. Huling mo, good. Zap na nanap. Na may sulod sa Airport. airport. Nami dala pastel. Lagi. Chico. Gusto niyo pa? Gabriel na. Kuya Gabriel na. Wala sa timilan mo. Si Joya. Dili naman tumasahid. alas 10 ang boarding time. Time check. Sa oras. 8:20. Go enjoy the rest of the night. Welcome to Mactan, Cebu. Okay, na taxi. Mato na mi. See you there. Sa airport. Bye. Guys, now there is si President Duterte. Nagaw Jollibee. Hoy, President Duterte. Kaya nang ay kitabunan. Ano pinagkamera nila? Napag airport. Pagod sa time check 9:09. Ikot pa. Call for boarding for the last three remaining guests. Outside row like AG660, rebound for Nicolo. Miss Josie Chai, Mr. Brand Casimir Rojo, Miss Danny Imperial, Miss Gina Olavitar. Yunus bleeding there.
What's up, malalap? So, karon na ato sa van with Ishi. Nami van right now. Padulong mi Koron. basta Taong mag Koron. basta magkuhan daw ro town tour. Coron town tour. So, ganina napot mi sa amo ang gistayhan. So, na siya din. Itong hotel, diba? Maram doon siya homestay. Tapos, nangaon mi sa McDo. Tapos, karon mo na nila. Time check is 3:41. So, mahuman daw ni unya pang 8 Sarado. sirado. So, see you unya. See you sa first stop. Ano sa Malaysia? Bye. Like third wheel. First stop. Destination asa So, Ayam Koron. amo to, lami ko mo sa ni basta. I am So, ugma daw pag mag-island hopping mi ugma na dali ang docking area. So, dara may sakay. Drink water, bitch. Pabilin lang ka din na. Bagid na to sa babaw. Nasa babaw, no? Kung worth bagid ang pag-hike na mo. Lagi nga kabay. Muli na mi ay. Wala namin kay. Abog rami lagi. Kakboy No, kayo. kan si Papa. Abog rami. Siliani, Abugra. What's up mga abog? Abog na Abog na. So we are now here at Takinit hot spring. Ingon sila nga 30 to 41 degrees Celsius ang kayo. Dili sa every 5 minutes. Mo hawa ka rin pahuway ka og 1 minute. Enjoy. So white. White. Snow White. Oh, white. Oh, magkuha sa White, video to. So hot like me. So hot. Like him. Init kay siya, di. Wa may joke. Di magwan ka. Mura kag nasa termos. Ay, init. Mura kag init. Gi isa na. Nakastak ko. Gitak-ang. Ganang init man eh. Ganang init man. Pangutan na. Nangutan ako ba? Tubag ako. Ganang init man eh. Namang ko. Hoy, ayo. Hi. Hello. So, What's up, mga abog? abog? Abog lagi. Abog lagi. Tagalog. So, So, ngayong araw na to, Tagalog yung challenge namin. Magtatagalog kami. karon kay mag-challenge me. Pakachot lang eh. Ikaw maganda to. Karon kay mag-challenge me na Tagalog challenge. Tagalog. So, kung Malag may cringe kayo. pag naay masayop na word kay piso. So, mag-start na ang Tagalog in 3, 2, 1. Paano to? Welcome to Coron. And of course, mayat na temprano to all of you. That's our local dialect here in Palawan, okay? So when we're going to part of Palawan, let's say Puerto Princesa, El Nido, and of course Coron, you can say to everyone, mayat na temprano. Mayan Yes, tatipan. ma'am. Exactly. Mayan Mayat. tatipan. Mayat. So today, our tour is 8, right? 6
Okay, yes, please. Yes! So we're going on that island. Everybody look there. So that's Coron Island. That's why 4 Calamian group of islands. Linapakan, Culion, Busuanga, and then Coron Island. Okay? So Coron Island, it's ancestral domain title of Tagbanwa tribe. Means that island, it's private property of the local people. They call it Tagbanwa. So only the Tagbanwa tribe was allowed to live there on that island. If you're local from Busuanga or Coron, Linapakan, you are not allowed to live there on that island. Only the Tagbanwa tribe. So later on, we're going to meet some tribe on that island because today, we're going to the one of the most famous lake on that island. Punta na kami, pauwi na kami sa aming homestay sa Palawan called Busuanga. Galing kami sa Kayangan, Kapuyan. Kapay, Kamayan. Kayangan, Kayangan, Kamayan. Kayangan, Kayangan, Kayangan. 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 Basta yung link, tapos review. So, daghan kay lubot. Kaya magsakat kasan. Busog matabigon. Ang cute oh. Lubot. Don't touch it. Nairo. Isa lang. Action ka. Nago. Bye! Model. Gabando na lang sa tungban. Model pack! Ano yan? Pack! Pack! Modeli daw ni. Model lang ano. Ay, kani. Ay, sa mga Nature spring. tungban. Problema ko. Nature spring, bilis. Model. Ligo. Oh, sige, laligo. Balik. Ako yung po, be. So, what's up? What's up, Abog? Hello. We are right now. We are in the tricycle riding. Ako day si Abog sa Abog. Uy, sabi sakit yung kwan. Dre, ano? Ikaw, kwan. Ikaw, ano? Sakit yung kwan. So right now, Pagpaito mo tubig. right now we are riding a tricycle going to a certain Certain paradise. certain place wherein we can eat delicious foods that we haven't yet. We're going to Carl's Barbecue. What? We are going to barbecue. Kyle's Grill. So see you there. Dinner. Welcome to Carl's Barbecue. What's up, Abog? Sa Abog. So, We are right now here at Hindi siya mukha. Carl Barbecue and Ribs. Apa reserve. parang wait, parang explain. Mami!
So, reserve siya daanhi. Daghan pagtao niya namin. Wala lang ako sabaw. So, maghulat sa Mederi. Ay, Alo, Tagalog, anong nangyari? ikaw lang yung nagsasalita ng Bisaya. Gago ka. So ngayon nag-aantay kami sa mga mesa kasi full ba yung cottage nila. So, antay-antay muna. Antay tayo. Igi! So, Nanay space. may space We na. are going in. Papunta na kami sa aming cottage. Ang ganda oh. May mga may mga kurtina. May mga Eliani. Video ko. So, di ba? Room namin. Maraming ako ah. Maraming kurtina. Di ba? Inong bod, hala. Ang sa'yo Oh. ito sa What's up, abog? Sabog. So, karon kay Nana Tagalog mo, Melissa. gapon mo dapat. O, yan na dayon gapon. O, Di gapon ba, na dayon gapon Tagalog. matigigim ko ba sila sa tungkol storya? Mugal. So, yan, yan. Isa, akay. Wala, di ba sila? Malibak ko, malibak. Gilibak mo kami. Libak ka na, video. Libak ka na. Then, hama taron, where we go? Wala pa may kabalasan sa akong destination. Wala pa ba ikaw nga? Wala pa Tour ba guide. tour guide? So, paabot kami. So, nalarga na may pagkakas kami sa Greenland. Minta may kananan mentag samgyupsal daw pangita. Siyan. Hoy. So, kita na ito. Bye. Bye.
karon? Sorawon. Sorawon. Lusungan mo, Tenden Coral Garden, tsaka Pass Island. Yun yung Ref and Rec School. Yung skeleton na, ano? Yung skeleton wreck, hindi po siya shipwreck. Chinese cargo shipment po siya. Hindi siya kasama sa World War II. Ito yung World War II na shipwreck. Tapos, mag-dive kayo sa... Yes. Ang Lusungan po, siya po yung pinakamababang shipwreck na pwedeng kayong tumayo. Kasi sa 5 to 10 meters lang siya. Nasa shallow part siya. Kaya yung iba gusto mag-snorkeling na talagang one to sawa, yan, Ref and Rex. Gusto naman yung iba na ano lang, yung relaxing, yun yung Island Escapade. Mabisa mo. Mahal ka. Ay, diba? Samkuhan, pork. Sabi nila. So guys, mangita may samgyupsal nga na shrimp, na beef, na pork, na chicken. So, eggs ang sorawon. Kaya wala sila kwan. Pork ray lang kwan. Pork ray lang namin. Tanong ko kuya. Tanong. So, doon kami sa dali-dali. Charot. Nadumig dali-dali. Chikoy, nawalaw ka? Kawat yun. Ulo kayo dyan. Naglingkod labi. Isang malanap. Boy, samgyupsal. So, talagyan po sa Korean restaurant. Sa Dali-dali. pork. Unsay ngalan ani gali? Stir fried pork. Tapos kimchi. Ha? Fried rice kimchi. Fried rice kimchi kamishi. Dongkatsu. So, what's up, Mananap? What's up, manana? Ato nami. Uli nami. Ikag airport, tayo Palawan. Padlong nami Cebu pa. So, muna na yun, no? Bye. What's up, Mananap? Mag-draw date na nato ron, February 1. 2020. Ang oras karon 4:31. Pagka 4 ato nanirado na gid mi sa mga entries. So adaan na namo para anay pa no itikas. Then sa among mga amiga niya nga uban nga wa ka comment wala ka sunod. Way labot. Sorry, yun. Basta among kon para fair sa tanan ba kay dahil kayo na sila ni kamot sa ato paming isa sa YouTube ya kamo. So, nabi gigamit nga app or Website nga dili mi katong Random. mag-anana nga raffle kay basig makaingon mo nga wa may labot, basig kaingon mo tikas. So kung nabulutan gusto ta diri just and fair and no bias. So dili ni sa random name picker nga app. So natay 44 ka buok nga kuan no. Naka-appeal. Sulod sa kuan. Amo ni Shoot sa base. sa story aron. So ang naka-appeal sa amo ang Adama Aisha Hope Paundog, Emmanuel Baril, Dave Pipito, Mayet Polikip Vlogs, Daya Grace Cortez, Hannah Faith Soriano, Rex Olongayo, Mental Vlogger, Evan Vitt, Joven Aranas, Krishni T. Martinez, Jen Shama, JC Gonzalez Obales, It's Carla, Karia Pinatakan, Lollipop, Joy Baterna, Alan Saberon, Kate Nocom, Jessa Nayan, Charming Gail Colin,
COC Official, Karen Poblete, Hope Nueva Espana, Miss Pai Jimena, Wayne Ingalia, JV Kate Franco, ikaw na po, Si kami Hidi or basa. Hyde, Maria Luz Duga-Duga, Jamnia Quel Mendez, One Life, Novet Lopecilio, Lea Toledo, Stephanie Guiguera, Dimple Joy Abe, Kirby Cilia, Ira Blanche, Princess Charlene Pereira, Patricia Yugo, Katrina R. Bathan, Heidi Ibrahim, Angela Dilovio, Yuki Chigo, o si MG Perez. So, tatay 44 ka buok, no? 44 ka. Tawo! So, ito na rin sundan. So, Amo na rin sundan. first, no? so mo ni ang first draw. First draw na mo para sa pagbutang listahan kay itong ikuan. Okay, ang pop-up stand nga panda. Hayag kayo. Sorry no. Ano, palayo. Dayan. So, Mga sundan na. sugod na may and 3, 2, 1, good luck! Alan Saberon. Yeah! Alan Saberon. Lagi. Ah, Waterproof cellphone pouch case para sa tubig-tubig. Ikaw na po ikaw ano. So, Pick another name na. pick another name. So, good luck! 3, 2, 1! It's Carla. Sa Carla. waterproof Carla. pouch. Carla, money. So, ikaw na po sulat. Oh. Copy sulat. So, imo na ni. It's Carla, ha? Next. Ta-da! So, Sige. in 3. Sumdi ka itong mga. Ikaw na itigis sabi. Ako na isipin lista. Sige, ako na lista. Ay, saluhin mo. Go! Money sunod! Ay, nasuri! Ganito na kay mo. Ay, Ay, mo na si yung kwan. Si Chris. Ah, sige. Basta, bag. lagi na. document bag. Kay document bag na Chris. 3, 2, 1, start! Pipe! Start pagali. Oh! Start! Start na yun. Charming Gate College. Char, amba! Oh, di mo. Congrats, amba! Ikadua kay Next, ang black. Si Panda. Panda. 3, 2, 1, start. Rex Olongayo! Wala. Wala, panda oh, pero dili ka tong kuhan. Ay, Rex, ay! Wallet. Na... Hindi siya maklaro mo kay hayag. Ano eh? Baby Bears nga panda nga marag wallet dali siya nga unsa. Start! Pipe! Miss Pai Jimena! Pink nga yung ato, pero panda version. We Bear Bears. Hoy, hoy. Ato i-start? Go! Start! MG Perez. Oh, sorry yun. Yata si Uyong. Huwag na yun yan. Ganun mo, nindot na mo. Ganun kaya niyo. Wala Tumblr! Ako na na! Ayaw. Ako na tigil dito itong video! Ayaw, binuha niya. Tumblr nga si... Ay, palitan natin ikaw eh. Sa mga kuwan, sana yung subscribers. Sa, kasi makadaw ka niya. 1, 2, 3. Patilyanin na! Kate Nocom! Yay! Remember na yan! Last 3 items na lang, no? Ang third, kaya siya. Greasy! Si Grizz. Grizz, oh, good. Grease din. Si Grizz na, kasi siya, mura siya keychain nga stuff ito yung gumang isa. So, ngayon no, sunod na to. In 3, 2, 1, game.
Katrina R. Bathan. Kayo eh. Ano kayo? Adila na nito. Second prize. Oh, is may nga stuffed toy. So, amo na isugdan no. So, ang mga kwan eh, good luck. 1, 2, 3, start! Long love life ni Pastor! Pastor, congrats! Last nga kwan, prize. Si Panda, cute nga stuff to. Mas cute ko. Tubahan, yun last naman yung item, no? Ay, siya yung last, no? So, ikaw na. Do the honors. Do the honors. Okay, let's get it on! Kalma na sila, mami. Yeah. So, last! And final item. 1, 2, 3, start! Excited ko tinudog. Winning Galia! Congrats, Macy! Yay! Okay, yun, yun, yun. 8, 9, and 10! Kang Macy, yun may nagwagi si Macy. Congrats sa tanang napilian o katong wala napilian. Susunod na to. Dagang naman ko. Dalawa kami giveaways. Dato ni Basta, sinani. keep on liking and viewing and commenting. Ano naman? Salamat sa suporta niyo talaga. Congrats! Yay! So, mana to tanan mga mananaps. Motoy prize na mo Prizes. sa amo ang 500 plus subscribers. So, thank you kayo. Eh, mamo. 1K. Nanapon ni. So, mana to tanan. Congratulations ka po sa wala napilian ay. Thank you sa pag-effort, sa pag-share, like, at tanan mga mechanics. Thank you kayo. Nag-enjoy mo lang to sa among Palawan na vlog. Bye! Ito sa'yo. Ano naman, good to. So. Ano ba na? The Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her.